友人 A。 君は春の中にいる。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。学校の制服着てる。本当にうちの生徒だったんだ。何ジロジロと。また盗撮する気でしょ。変態。しないししてない。嘘。ネットに流す気でしょ。しないしない。Kenapa ini? Aman. Yusuf guys, ini hari aman, hari tenang. Karena ini hari Minggu, waktunya aku istirahat, menenangkan pikiran dan liburan sendirilah, refreshing. Tapi walaupun ini hari tenang, aku akan membuat 2 video dalam sehari. Wih, siap. Yang kalian lihat putih-putih semua, celana putih, baju putih, kulit lumayan putih. Kita akan lanjut video yang pertama, yaitu dari Shigatsu wa Kimi no Uso episode kedua. Sebelum kita mulai, sebenarnya aku ketinggalan headset. Gila, ini enak banget. Enak banget. Ini filenya sudah siap, tinggal langsung aja putar. Buat kalian yang belum tahu apa itu anime Shigatsu ini, menurut aku pribadi, aku suka banget anime ini karena bagian ending ini kan 24 episode kayaknya, apa 25. Itu bagian endingnya tuh ngefeel banget. Bagian endingnya tuh menurutku ngenes lah. Kasihan si cowoknya, si Arimakose. Nah, bagi kalian yang belum tahu, nonton aja episode pertama, aku sudah upload. Dan ini episode kedua, aku akan nge-review nanti saat bagian opening aja. Tadi sempat error dikit laptopnya, tapi sekarang udah bener. Siap guys. Lebih baik aku geser sebelah sini. Nah, ini buat layar segini cukup lah. Saatnya kita mulai guys. Shigatsu episode 2. Rambelan pertama, orang berlari kayak kejar-kejaran gitu. Kompetisi ini memang siapa tuh si Kaori mau tampil. Wah, mau tampil. Si Kaori kan bisanya main biola. Apa nih? Kita review episode pertama. Episode pertama itu pengenalan karakter dari mulai Arimakose, Tsubaki, terus cowok satu Watari. Nah, terus ditambah lagi yang baru tadi si Kaori. Nah, ini berarti si Kose itu bisa main piano dari kecil. Bermain piano bertujuan agar orang tuanya, ibunya itu bisa sehat kembali, sembuh kembali. Dan ternyata tapi endingnya malah meninggal ibunya, dan itu malah meninggalkan luka ya buat si Kause sendiri. Nah, di ending episode 1 itu ketemu dengan si Kaori. Ketemunya juga nggak sengaja di suatu taman, dan
setelah itu si Kaori akan tampil di tadi Tua Hall dan mengajak teman-temannya menonton penampilan dari Kaori. Nah ini di episode 2 ini aslinya aku males setelah episode 2 ini karena hanya penampilan doang, nggak ada cerita dikit lah, nggak ada cuma penampilan. Ya, tapi gimana lagi kan urut dari episode 1, 2, nanti sampai episode terakhir. Nih, main. ギリギリセーフ。プログラム買ってきたよ。ありがとう。11番去年奨励賞か徴収推薦かあの子うまくいけるかしら。審査委員長は風間先生か目に留まるチャンスね。なんつうか別世界みんなセレブだ大会前の緊張感 Ini di lobby どこも同じだ sedang ね。 nunggu ここ semua. までドキドキしちゃう。椿は出ねえだろじゃあ私こっちだから頑張って。バッチリ応援するからね頑張る。観客席はこっちだね。おうおどうした Ini si なんでもないよ。 Arema sendiri ekspresinya panik karena dulu kan pernah tampil di sini. Kayak nge-flashback dulu saat masih bersama ibunya. Makanya kan panik, kaget. Tempat yang sudah nggak asing lagi bagi Arema. 想像してたより狭いじゃんスタジアムと比べないでよ。小6の時高生の応援に来て以来この雰囲気久しぶり。乾いた空気。埃の匂い。あの部屋空いてるよ。あれって有馬だよな有馬くんだ。有馬君最近コンクールで最年少優勝した。外国に行ってるんじゃなかったなんでバイオリンをよ元有名 Iya 人 toh kan si Arema kan dari kecil biasa tampil, jadi kan para penonton jadi tahu loh itu Arema yang dulu saat masih kecil, sekarang udah gede, udah terkenal semua lah, udah terkenal si Arema. だから一生懸命黙ってた。やっぱりピアノには嫌な感じしかしない。これより東和音楽コンクールバイオリン部門中学生の部一次予選を開始いたします。Mas, ini penampilan Gina yang membuat aku males nungguin. Ya yo, belum aku bukan ベートーベンバイオリンソナタ第9番。 bukan juri, jadi aku nggak tahu ini maksudnya apa Beethoven, terus cuma instrumen doang, jadi aku nggak begitu minat sih buat 久しぶりだな。 hanya lomba. なんだろう。やけにそわそわする。 Ini selain si Kaori, biasa tok saat Kaori tampil tuh hawanya hawa merinding gimana gitu. 課題曲だし連れてきたのはお前だろ。 Watari sampai itu でも Watari. お客さん結構入ってるね。ちょっとびっくり。このコンクールは新設された全国規模の大きいやつでちょっと注目されてるんだ。主催者がちょっと変わってて、普通予選ではバッハやパガニーニとか伴奏がない曲が課題になるんだけど、このコンクールは全て伴奏付き。結構珍しい。優勝者は主催者が所有しているガルニリでリサイタルできる。 Aku no comment dah, no comment soal パガニーニ pertunjukan kayak gini, no comment. Dilihat aja. ずれちゃった。なんかヘドピ。頑張って頑張って。
惜しいね。出だしは良かったのに23ミスっちゃったな。佐藤先生のところの子か。道理で。途中からボーイングが乱暴になったね。焦ったな。しかしながら粒揃いですな。洗いが総じてレベルが Para 高 jurinya い。 itu しっかり yang 弾けて mengerti る。 akan musik. です風間先生。ミスってからが面白かったけどね。この調子だと寝ちまうな。さてお次は次カオちゃんだ。 Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Si Kaori tampil. 起きろ渡り。やっぱミスっちゃった。 Buat gatel. Itu mantra yang buat Kaori biar tenang, mantra. Gak tau artinya apa, mantranya apa. Kita dengerin suaranya dari Kaori pelan-pelan aja. Ini masih awal, suaranya gini, masih awal. Masih awal, tenang, ini masih awal. Udah mulai. Bedakan dari yang lain tuh ya mungkin mengikuti alunan. Ini kayaknya agak bervariasi dari alunan yang seharusnya ditampilin. Improv sendirilah, berimprov. Malu niru anjir. Gini tuh gatel mesti gatel. 間違いなく課題曲黒い鶴。 Cruiser apa lagi tuh? Cruiser apa lagi coba? Cruiser. Oh mungkin nama-nama tempo. Padahal sih sama sih ya. Pas aku dengerin tuh sama-sama enak di kuping lah. Kok malah gagal. この曲はもうベートーベンのものじゃない。この曲は紛れもなく彼女のもの。 Udah rampung nih. Masih main. Siap, masih main. Tahan. 能力上等、性格最低、印象最悪。でもsiap, mantap. Keren. 彼女は美しい。 Kamu di bulan April. Oh, tadi judulnya tadi kebohonganmu di bulan April. Itu apa judulnya kok? Oh enggak ding, ini kan di bagian terakhir. Nama judul per episode tuh bagian terakhir.
すげえ。作曲家の猛獣しない圧倒的な個性。風間先生あたりは嫌いだろうけど。厳粛なコンクールね。持ってるものは別格だな。なんでこんな子が無名なんだ。すごい、まだ差がついてる。ライブ会場みたいだね。優勝かな。え？ああ。でも残念。すごく残念だ。これはコンクールだからな。sebuah kompetisi, sebuah kayak pencarian bakat atau enggak lomba. なんでよ、みんな喜んでるじゃん。リサイタルならわかるけどコンクールじゃダメ。でもきっとそんなもの求めてないんだろうな。なんであんなに楽しそうに演奏できるんだろう。ただいまより15分間の休憩に入ります。私ファンになっちゃった。 Setengah perjalanan maka ini udah habis, soalnya kan selesai pertandingan. 父ちゃんの話してる。かっこよかったもんね。ライブに来てるみたいだったね。唯一起きてられたぜ。一番手から爆睡は最低よ。Kliku, oh ada kliku. これ Nah ini dua anak kecil yang ngasih bunga. Aku nggak tahu anak kecil itu siapa. 審査終了の30分後に結果を張り出すから。気にしないでください。そういうの私興味ないですから。トップ以外は意味ないのよ。かおちゃん、つばきちゃん。じゃあね、お花ありがとう。はい。演奏を終えたバイオリニストが tampilannya dibikin dramatis, tampilannya. 人だかりを hitam すり抜け putih, orang berjalan. 花を抱え Tengok tangannya. まるで映画のワンシーンのようだ。 Adegan di sebuah film dibikin dramatis. Yes, gambar hitam putih, gelap. 超可愛かったよ。ありがとう。最高だった。よ、友人 A。 Eugene A, oh teman A. 君はどうだった？ Memang di episode pertama itu すごかったで si しょ。 Subaki bilang ke Arima sebagai teman A, berarti sebagai pendukungnya Watari dengan si Kaori. Namanya hampir sulit sih, Watari, Kaori, Arima, Subaki, nama tuh sulit semua, tapi unik-unik. 花をもらった人初めて見た。しかも知らない子たちだろ。花を用意してるわけでもないし、あの子たちにとって君の演奏を聞いて慌てて花を買って渡した今日のことは忘れられないよ。多分そういう演奏だった。そんな問題。まるで映画のワンシーンのようだ。僕は友人 A だったけど。それでは一次予選通過者を発表します。 Oh ini pengumuman, si Kaori masuk gak? Kita lihat ada nama Kaori nggak? Kaori masuk. Peserta favorit. Pilihan penonton berarti favorit masuk. Lanjut ke babak kedua. Ini pindah skin. Tapi skin sekolah. Apa itu? あれ、大当たり。ああ、びっくりした。保健室にいないんで探しに来てみたら床にぶっ倒れてんだもん。死んでるかと思ったぜ。えい。これでもよかったとよしとけ。ありがとう。それで授業サボって規制上げて何やってたんだよ。別に
雑念を払っただけだよ。今日のお前変だもんな。いつにも増してぼーっと。さてはお前 Ini kayak tempat klub berarti kalau di Indonesia, kalau di SMA tuh tempat ruang ekstra musik kan ada di apalagi di sekolahku kan ada ekstra musik lah. Itu ekstra musik tuh punya tempat sendiri, isinya yuk alat band sama kayak gini. Ini musik mungkin hanya piano di sana, soalnya cuma ada piano. Nah tuh cuma ada piano di dalam ruangan ini. 僕を好きになるはずないよ。そんなの関係ねえじゃん。心惹かれる子に好きな人がいるのは当然。恋をしているからその子は輝くんだよ。だから人は理不尽に恋に落ちるんだ。渡りがモテる理由がなんとなく分かった。おいよ、好きな子たくさん。でも僕には無理だ。きっと無理かどうかは女の子が教えてくれるさ。渡りは良いことを言うだろ。ほら渡りあんた結構泣かせたでしょ。落ち着けよ。 Anjir, 何よ masih suasananya masih enak-enak. Si Subaki datang, dia langsung bikin ribut. Mantap lah memang kan. Memang parah. 渡りの言う通りだ。今日はどうかしてる。早く帰ろう。気がつけば茜色の雲のスクリーンにまぶたの裏の暗幕にリフレインする。何度も何度も何度も。その度に僕の心は母さんが僕に残したものが散っていくようで、もう一度聞きたいけど聞きたくない。もう一度 Siapa itu? 会いたいけど会いたくない。 Oh si Kaori kayak nyegat, nggak tahu nyegat apa nunggu orang. なんて言ったかな。 Apa ini? こういう気持ちをなんて言ったかな。友人 A 君は春の中にいる。 Hari sore hari. この制服着てる。 Oh, suka. 本当にうちの生徒だったんだ。 Oh, nggak tahu kalau si Kaori itu satu sekolah. また盗撮するでしょ。変態。 しないし Dalam してない。 suatu, berarti sore ネ hari ットに流すけ ada ど。 Kaori, しない。 terus ada bunga sakura satu. 私の Mantep dah di musim semi, mantep. 自信か。それより渡りくんは渡り？驚かせようと思って待ち伏せしてるんだ。 Ini si Arima Kose sendiri nggak tahu kalau si Kaori itu まだかな。 kok namanya sama sih ya kok? Kose, Kaori, 全然 sama-sama K depannya. Kose, 渡 Kaori. りは Si Kose sendiri nggak nyangka kalau si Kaori itu satu sekolah, apalagi seangkatan. じゃあサッカー部覗きに行こうかな。夏の大会も近いしさ、同時に行くのはどうかと。そう、良くないと思う。渡りあれで結構神経質で。一理ある。邪魔しちゃ嫌われちゃうか。君を代役に任命します。 Nggak tahu ini sebagai pengganti apa ini. Sebagai penggantinya teman A. Judulnya tuh ending. Judul episode ini teman A. Saya guys, dan ini juga lagunya enak. Lagunya di telinga enak. Aku biasa nyetel. Kita lihat ada review nggak buat episode ketiga.
Ya, jika kalian suka jangan lupa like, share, and comment buat saran dan kritik. Aku perlu saran dari kalian juga, saran. Terus untuk selalu update ada tombol subscribe, klik aja. Ini video yang pertama. Nanti aku akan langsung ke kedua. Kayaknya aku akan ambil anime yang update. Ya mungkin 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ini anime cuma setelah aku lihat sebentar hanya 9 menit. Terlalu cepat ini anime. Tapi ntar aja, tunggu. Aku mau lihat ini ada review nggak buat episode ketiga. Cuma segitu toh di musim sini. Sampai jumpa minggu depan. Udah selesai berarti. Ya guys, udah selesai. And that's all my friend.